चौथो पोइन्ट, Fourth point. पुरानो करारमा पशु प्राणी बलिदान हुनु पर्थ्यो। In the old covenant, animals and beasts, they had to be sacrificed. बलिदान भएको 3500 वर्षसम्म बलिदान भयो। And they had to be sacrificed always and for 3,500 years. त्यो पनि निर्दोष पशु। And even that, an innocent animals. जब पशुलाई पक्रेर मार्नको निम्ति लगिँदै थियो त्यति बेला कुनै पनि पशु खुसीसँग जाँदैन। And so whenever animals were taken and they were on their way to be sacrificed, no animals would be pleased to go त्यो there. पशु मर्यो। The animals are dead now. तर म भन्छु यो क्रिस्चियनको लागि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गबाट आएर मर्नु भयो But I अनि say, इच्छुक प्रकारले मर्नु भयो, बौरेर उठ्नु भयो। that the Lord Jesus Christ, He came down from heaven to the earth and He died willingly and He resurrected. तपाईँ विचार गर्नुहोस् को ठुलो। So now imagine who is greater. स्वर्गदूतले पाप गर्यो, कोही मर्न आएन। And the angels, they sinned, no one came to die for them. तर तपाईँ र मैले पाप गर्दा हाम्रो निम्ति मर्न प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनु। But when we sinned, the Lord Jesus Christ came to this earth to die for us. शैतान पनि एउटा क्रुकेट लयर अथवा एउटा ठग्ने खालको वकिल जस्तै हो, जसले विश्वासीको उनीहरूको जो राइट छ, अधिकार छ, प्रभु यीशु मसीहको जन्मसिद्ध अधिकार प्रभु यीशु मसीहबाट पाएको छ, त्यसलाई जान्नै दिँदैन। And Satan is in the same way cunning and crooked. It does not allow us to know the rights that we have received in Lord Jesus Christ. जब विश्वासीले त्यो खास गरी आफ्नो अधिकारलाई नजानेपछि लडाईँ गर्न सक्दैन। And so because not knowing this right of the believer, they are not able to fight the fight. लडाईँ गर्नुभन्दा अगाडि, विजय प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रोमा कति क्षमता छ भनेर थाहा भयो भने हामीलाई लडाईँ गर्न सहज हुन्छ। Before we go on to the fight, if we are able to know what our capability is, then we are able to go to the fight. तपाईकोमा कति पैसा छ त्यसको हिसाबमा तपाईले घर बनाउनुहुन्छ। And with the money that you have, the finance that you have, you start building your house. स्वर्गको राज्यमा भनेको चाहिँ क्रिस्चियन भनेको। But in the kingdom of heaven, with meaning the Christians. क्रिस्चियन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो हो That the भन्दैछ। Christians are greater than John the Baptist. अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यही कुरालाई घुमाइ बुझ्नुहोस्। स्त्रीबाट जन्मिएको व्यक्ति चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो त्यस समयसम्मको लागि। And so until those time that we see that all that were born of women, we see there were no greater than John. अब हेर्नुहोस्, भनेपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना अब्राहम भन्दा पनि ठुलो रहेछ। So John the Baptist, we see that he appeared to be greater than Abraham. मूसा भन्दा पनि ठुलो रहेछ। He is greater than Moses. यर्मिया आजदेखि लिएर अरू कुनै भविष्यवक्ता यशाया सबैभन्दा ठुलो रहेछ। And he is regarded greater than Jeremiah and other prophets, we see. तर मैले भनेको होइन, बाइबलले भन्दैछ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा चाहिँ स्वर्गको राज्यको एउटा व्यक्ति तपाईँ ठुलो भन्दैछ। But it is not I, but the word of God says that the least in the kingdom of heaven, you are the greater than John the अब Baptist. सुन्दर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एरोगेन्स भन्छ, एउटा घमण्ड जस्तो सुनिन्छ। And so when we hear and tell this, it sounds like an arrogancy. अब तपाईँ चाहिँ अब्राहम भन्दा पनि ठुलो भन्नु चाहिँ एउटा एरोगेन्स घमण्ड जस्तो सुनिन्छ। It sounds like to be like we are arrogant and being proudful to say that you are greater than Abraham. तर बाइबलले भन्दैछ, But Bible says this, यस कारणले गर्दा म अब तपाईँहरूको अगाडि वकालत गर्न लागेको छु। which is why I'm here to advocate before you. शैतानले यत्रो वर्षसम्म तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकारलाई लुकाएर राखेको, And since so far Satan has hidden away your birthright, तर आज म तपाईँलाई त्यो वकालत गर्दैछु। but I am advocating this to you today. अब मैले तपाईँलाई बताएँ, मनमा कल्पना गर्नुहोस्, यहाँदेखि उता चाहिँ पुरानो नियमका वीर मान्छेहरू यहाँ लाइन लागेका छन्। And so as I mentioned earlier, now imagine that there are great men of the old covenant are here on the left. अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ एकदम कमजोर भन्दा पनि कमजोर क्रिस्चियनहरू लाइन लागेका छन्। But on the right, the least and the weakest of the Christians are on this side. अब यो सेवा सक्दा नसक्दा तपाईँले न्याय गर्नुहुन्छ कि तपाईँ न्यायाधीश हो, को चाहिँ ठुलो रहेछ। And so before this service is over, you are the judge and you will make the judgment. अब म आज पहिलो कुरो राख्दैछु। And so the first thing I want to put before you. मानिलिनुहोस् यहाँ मोसा छ। Imagine there is Moses here. अब म भन्दैछु, हे मोसा, तिमी पुरानो नियममा इजरायलको ठुलो नेता हो, तर तिम्रो समयमा पशुको रगत चलाइन्थ्यो। And so I say, Moses, you are a great leader. In your time, blood of animal was used. तर यो क्रिस्चियन हेर्दाखेरि यति कमजोर छ, कुनै नेता पनि होइन, यीशुको रगत चलाइयो। But this person who is here is the weakest, but the blood of the Lord Jesus Christ is used upon him.
अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् पशुको रगतभन्दा यीशुको रगत कति उच्च छ। And so you can imagine how greater the blood of the Lord Jesus Christ is to the blood of the जति animal. पशुको रगतभन्दा यीशुको रगत उच्च छ तपाईँ त्यति नै उच्च श्रेणीमा हुनुहुन्छ। And if you esteem the greatness between the greatness of the blood of the Lord Jesus Christ from the blood of the animal, that is the greatest that you are. संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढेर आज्ञा मान्नाले जीवनमा सहयोग बन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it and obey, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. सबैलाई जय मसीह। Jai Masihi to you all again. आउनुहोस् हाम्रो आधार पद रोमीको किताब 8 अध्यायको 37 पदलाई हामी पल्टाउँछौँ। Let us turn to our theme verse, Romans chapter 8:37. हजुरहरूले हेर्नु होला म पढ्छु। So please, if you can turn to the Bible, I will read the verse. सबैले पाउनुभयो। तर यी सबै कुराहरूमा हामी उहाँद्वारा जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौँ। Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. मत्तीको किताब 11 अध्याय Matthew chapter 11, 11 अध्यायको हामी 11 पदलाई फेरि पनि पढ्छौँ। chapter 11, verse 11. म पढ्दैछु। I am reading this. मत्तीको किताब 11 को 11। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरूमध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्नाभन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनीभन्दा ठुलो हुन्छ। Matthew 11:11. Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. हामी प्रार्थना गर्छौँ। We'll pray. जीवित पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँले यो प्रभुजी मध्यान्हको समय दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीलाई दुईटा खण्ड पढ्न दिनुभयो। यस घडी म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु तपाईँले पवित्र आत्माले हामी दुईजनालाई भर्नुहोस्, वचन प्रसारण गर्न, अनुवाद गर्न, अनि तपाईँले भजनको किताब 12 अध्यायको 6 पद कुनै पनि अनुचित कुरा प्रभुजी तपाईँलाई मन नपर्ने कुरा मन नबोलौँ। तपाईँले मेरो सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियलाई अङ्गहरूलाई अधीनमा लिनुहोस्। आजभन्दा 2025 वर्ष अगाडि अन्धकारको शक्ति शैतानलाई हराइदिनु भएको लागि म घोषणा गर्छु, शैतान झुट हो, तपाईँ सत्य हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यस घडी तपाईँको वचन जो हामीले पढिगएका छौँ बुझ्न बुझाउन हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। सबै कुराको द्वारा महिमा तपाईँलाई पुगोस्। मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हिजो हामीले हेऱ्यौँ बाइबलमा विशेष 2 खण्ड छ, सबैलाई थाहा छ, पुरानो करार नयाँ करार। And so yesterday we were looking at this, that in the Bible there are 2 parts, the old covenant and the new covenant. अहिले हामी पुरानो करारमा होइन नयाँ करारमा छौँ। And today we are not in the old covenant but under the new covenant. अनि पुरानो करारको र नयाँ करारकोमा आकाश र पतालको भिन्नता छ। And so there is a great difference between heaven and earth in respect to the old covenant and the new covenant. पुरानो करार भनेको इजरायलको राष्ट्रको बारेमा, संसारिक राष्ट्रको बारेमा, राज्यको बारेमा कुरा गरेको हो। The old covenant was about the kingdom of Israel, the physical kingdom, त्यो अहिले पनि छ। which is still there. नयाँ करार भनेको स्वर्गको राज्यको निम्ति, स्वर्गीय आशिषको निम्ति प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउने कुरा हो। And so the new covenant is about the kingdom of heaven,
for those who are following the Lord Jesus Christ. पुरानो करारमा स्वर्गको कुरा एउटा पनि लेखेको छैन। In the Old Covenant, it is nothing that is mentioned about heaven. नयाँ करारमा स्वर्गको राज्य अनि प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुने कुरा छ। And in the New Covenant, it is about the kingdom of heaven and changing and transformation onto the image of the Lord Jesus. नयाँ करारको विश्वासीले कतिजनाले दाउदलाई नमुना बनाउन खोज्छन्, कतिले यर्मियालाई, कसैले यशायालाई, आज खास गरी त्यसो चाहिँ होइन। And so many people in the New Covenant believers, they want to set an example as an idol for those in Old Covenant, those Jeremiah, David and alike, but it should not be that. कतिजनाले मोसालाई पनि आज अगुवा बनाउन चाहन्छन्, एउटा रोल मोडल अथवा नमुना बनाउन चाहन्छन्, त्यसो पनि होइन। And some even want to set Moses as a role model, as a leader for them. तर नयाँ करारको विश्वासीको चाहिँ नमुना चाहिँ प्रभु यीशु मसीह अनि मलाई पछ्याउने कुरा हो। And so in the New Covenant, it is about the example that we follow in the Lord Jesus Christ and following Him. तर जब विश्वासीले आफ्नो रणभूमि अथवा आफ्नो भूमि म कहाँ उभिनुपर्छ भनेर जानेन भनेदेखि चाहिँ शैतानले पनि नजानेकैमै अथवा अनभिज्ञ भएकैमै ऊ चाहिँ खुसी हुन्छ। And so when the believers, they do not know in which battlefield or which place that they stand on, the Satan will be pleased that you are ignorant of that. अमेरिका खास गरी अमेरिका राष्ट्र 1776 मा आजाद भएको। And the United States was under freedom received freedom in 1776. किन मैले त्यो बताएँ भन्दा केही दिन अगाडि म त्यहाँ थिएँ। And why I say this is because few days ago I was there. अनि मैले उहाँहरूलाई सोधेँ तपाईहरुको अमेरिका चाहिँ कहिले स्वतन्त्र भयो? And so I asked them, when did United States received freedom? अनि केही कानुनको ज्ञान भएकोले गर्दा मैले उहाँहरूलाई सोधेँ कहिले दासत्वको बजार अथवा स्लेभरी कहिले इमान्सिपेट भयो, कहिले हटाइयो भनेर मैले सोधेँ उहाँहरूलाई। And so because having some knowledge in the law, that I asked them, when was the slavery abolished? यद्यपि अमेरिकाकै उहाँहरू आज सब्जेक्ट्स हो, अमेरिकाकै आज सिटिजन हो, तर पनि उहाँले उत्तर दिन सक्नु भएन। And yet being the subject of the United States, the citizen of the United States, they were not able to answer to me. अमेरिका 1776 सालमा स्वतन्त्र भएको। In the year of 1776, the freedom were received by United तर States. 1776 सालमा स्वतन्त्र हुँदा उनीहरूको संविधानमा लेखिएको थियो स्लेभरी पनि हुनु हुँदैन, दासत्वको बजार हुनु हुँदैन, मान्छे बिक्री हुनु हुँदैन, सब मान्छे बराबर हो भनेर लेखेको थियो। And so in the year of 1776, when there was freedom that the United States received, in the Constitution itself, it was written that no man should be under slavery; they are all equal. तर 1865 सालसम्म त्यो कुरालाई लुकाएर राखियो। But until 1865, this was hidden away. फेरि बताउँदैछु 1776 सालमा अमेरिका स्वतन्त्र हुँदा हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हो, सबै बराबर हो, सामान्य हो भनेर संविधानमा लेखिएको थियो। तथापि हुँदा हुँदै पनि 1865 सालसम्म यो कुरा दबाएर राखियो। And so in the year of 1776, the United States received the freedom, and the Constitution itself, it stated that all men, all people, they were equal, but it was hidden until 1865. 90 वर्ष खास आज गुट्टी कुरा लुकाएर राखिएछ। And for 90 years, this was kept in secrecy. त्यसको मतलब 90 वर्षसम्म स्वतन्त्र भए तापनि दासत्वको बजार, कमाराको बजार चलि नै बस्यो। And so yet for 90 years, although there was freedom, there was slavery, business was still ongoing. त्यस्तै प्रकारले शैतान पनि एउटा क्रुकेट लयर अथवा एउटा ठग्ने खालको वकिल जस्तै हो, जसले विश्वासीको उनीहरूको जो राइट छ, अधिकार छ, प्रभु यीशु मसीहको जन्मसिद्ध अधिकार प्रभु यीशु मसीहबाट पाएको छ, त्यसलाई जान्नै दिँदैन। And Satan is in the same way cunning and crooked. It does not allow us to know the rights that we have received in Lord Jesus Christ. जब विश्वासीले त्यो खास गरी आफ्नो अधिकारलाई नजानेपछि लडाइँ गर्न सक्दैन। And so because not knowing this right of the believer, they are not able to fight the fight. लडाइँ गर्नुभन्दा अगाडि, विजय प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि
हाम्रोमा कति क्षमता छ भनेर थाहा भयो भने हामीलाई लडाइँ गर्न सहज हुन्छ। Before we go on to the fight, if we are able to know what our capability is, then we are able to go to the fight. तपाईँकोमा कति पैसा छ त्यसको हिसाबमा तपाईँले घर बनाउनुहुन्छ। And with the money that you have, the finance that you have, you start building your house. तपाईँको कस्तो खालको योजना छ त्यो तपाईँमा भएको सम्पत्ति बलमाथि आज आधारित छ। And so the capability depends on the wealth and your skill that is limited in you. तर तपाईँको बाउबाजेले छोडेको सम्पत्तिलाई आज एउटा ठगी अथवा क्रुकेट लयरले ठगिदियो र प्राप्तै हुन दिएन भने तपाईँ गरिबको गरिब बस्नुपर्छ। And if a crooked lawyer comes and it isolates this information that you have, that all the wealth that you have received from your ancestors, then you will always remain in poverty. त्यसकारण त पुरानो करारमा पनि लडाइँ नै लडाइँको कुरा छ। And in the old covenant we see there is war and war. तर त्यो लडाइँ चाहिँ अमालेकीहरूसँग, हित्तीसँग, एमोरीसँग, परिजीसँग, गिर्गासीसँग 7वटा 8वटा 9वटा 10वटा राष्ट्रसँग लगातार लडाइँ थियो। And so in the old covenant we see there was war upon war among 7 nations, all these nations that we know. परमेश्वरले लडाइँ लड्छ कि भनेर इजरायली जातिलाई धेरै प्रकारको आज सहुलियतहरू दिनुभयो। And so the Lord gave many provisions for the Israelites so that they are able to fight this fight. धन पनि दिनुभयो, बल पनि दिनुभयो। He gave them wealth, He gave them strength. अनि उनीहरूको आङमा भएको लुगा 40 वर्षसम्म फाटेन भन्छ। And the clothes they were wearing did not wear away for 40 years. चट्टानको पानी पियो भन्छ। They drank water from the rock. स्वर्गको भोजन मन्ना खायो भन्छ। And they ate of heavenly food, manna. 10वटा विपत्ति गरेर मिश्र देशबाट निकाल्नु भयो। And the 10 plagues were brought onto Egypt and they were rescued from there. तर इजरायल हारेकै भयो। But Israel went through a series of many defeats. इजरायल राष्ट्रको एकजना मान्छेलाई निकालेर गवाई भन्न लायो भने And if someone from Israel is taken out and is asked to give a testimony, के तिमीले मुक्ति पायो? have you received salvation? उसले भन्छ पाएँ। And he will say, I have. परमेश्वरले हामीलाई 10वटा विपत्ति गरेर मिश्र देशबाट छुटाउनु भयो। The Lord giving 10 plagues upon Egypt has redeemed us. के तिमी थुमाको रगतको बारेमा जान्दछौ? यस म जान्दछु। And if we ask them, do you know about the blood of the lamb? They will say, yes. पाठाको रगत दैलोको चौकटमा लाउँदा हाम्रो छुटकारा भएको। And putting the blood of the lamb on our doorpost, we were rescued. के तिमीले बप्तिस्मा के हो जान्दछौ? उसले भन्छ यस, लाल समुद्र मुनि अनि बादल मुनि हाम्रो बप्तिस्मा भयो 2 प्रकारको। And if we ask them, do you know about baptism? They will say, yes. 2 kinds of baptism. We went under the cloud and also through the sea. पानी मुनि गएको बप्तिस्मा पानीको बप्तिस्मा थियो, बादल मुनिको बप्तिस्मा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा थियो सांकेतिक भाषामा। And symbolically, they through the water and also under the cloud, the spiritual baptism. के तिमी बाइबलको वचन थाहा छ भन्दा होइन, वचन अनुसारको हामीले मन्ना खायौँ, बिहान पनि खायौँ, सधैँभरि खायौँ, 40 वर्ष खायौँ। And if we ask them, do you know about the word? They will say, no, but we have eaten of the manna for 40 years, in the morning and in the evening. के तिमीहरूलाई लडाइँ जितेको कुनै अनुभव छ भन्दाखेरि बिरलै छ, कतै मात्रै छ, नभए हारेको मात्रै छ। But if we ask them, do you have the experience of being victory? Then they will say, there are few, but there are many defeats that we went through. यसकारण त सम्पूर्ण 40 वर्षमा इजरायली जातिलाई परमेश्वरले हरेक प्रकारको सहुलियत दिए बापत पनि परमेश्वर चाहिँ उनीहरूसँग खुसी हुनु भएन। And despite giving so many privileges and provisions given to them for 40 years, God was not pleased with them. अब त्यो चाहिँ हामी भोलि पर्सितिर हेर्छौँ। We'll see them in few days. अब हामी क्रिस्चियनहरू हो, As a Christian that we are, हामी नयाँ करारमा बाँधिएको, that we are bound in the new covenant. येशूको रगतमा यो करार बाँधिएको छ। This covenant is in agreement with the blood of the Lord Jesus Christ. गलातीको किताब 5 अध्यायको 17 पद अनुसार हाम्रो जीवनभरि नै लडाइँ भइबस्छ। According to Galatians 5:17, we are always in the battle in our life. हरेक विश्वासीलाई सोध्नुहोस्, You ask all the believers, अघि पनि वचन आउँदै थियो, पहिला कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 2 को 14 पद अनुसार, and we heard earlier as well, 2 Corinthians 2:14. 2 अध्यायको 14 पदले भन्छ, अब परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले ख्रीष्टमा हामीलाई सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ, हरेक ठाउँमा हामीद्वारा आफ्ना ज्ञानको मिठो बास्ना प्रकट गर्नुहुन्छ। Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and maketh manifest the Savior of His knowledge by us in every place. यसको मतलब 24 घण्टा 7 दिन प्रभु यीशु मसीहमा एउटा क्रिस्चियन छ भने
आज उसको चाहिँ विजय 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 हुनुपर्छ। When the believer is in the Lord Jesus Christ 24 hours, 7 days, they should always go through the victorious experience of being victory throughout. तर विश्वासीलाई सोध्यो भने तपाईले एउटा लेखेको पद मात्रै पाउनुहुन्छ, तपाईको जीवनमा यो अनुभव छैन, तपाईलाई 24 घण्टा 7 दिन विजय भएको अनुभव छैन। And so if we ask a believer, they know about the verse, but they do not have this experience of being victory throughout. यसकारण म तपाईलाई यहाँ निरुत्साहित बनाउनको निम्ति हतोत्साहित बनाउनको निम्ति उभिएको होइन। But I am not here standing to discourage you. म पनि एउटा कानुन केही पढेको कारणले गर्दा कानुनको केही ज्ञान छ। And I have also read the law, and I know a few things about the law. आज म तपाईहरुको बीचमा दुई पक्षको एउटा मामिला राख्न चाहन्छु। And so I want to bring to you the case between two parties. अब क्रिश्चियनहरुलाई म एउटा परमेश्वरको वकालत गरेर मैले तपाईहरुको राइट यो हो, तपाईहरुको जन्मसिद्ध अधिकार यो हो, तपाईहरु यसमा उभिनुपर्छ भनेर म त्यो राइटलाई खोजिदिए भने And so from the side of the Lord, if I am able to search and show forth the rights that you have received from the Lord, तपाईलाई आँट आउँछ। that you will receive the courage. त्यसमा शैतान चाहिँ एउटा झुटो एडभोकेट हो भनेदेखि And because if the Satan is टेढो खालको, a crooked advocate, then म चाहिँ एउटा परमेश्वरको सोझो एउटा वकालत गर्ने वकिल भएको कारणले गर्दा तपाईलाई म तपाईहरुको जन्मसिद्ध अधिकारलाई उजागर गर्न तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु। and being a good advocate, I want to bring to you the rights that you have in the Lord Jesus. अब हेर्नुहोस्, पुरानो करारको विश्वासीलाई यतापट्टि बायाँपट्टिको पंक्तिमा राख्यो भने And so if we put the Old Testament believers on the left side, तपाईले खाली कल्पना मात्रै गर्नुहोस्, तपाईले अब्राहमदेखि लिएर गएर अन्तिम युहन्ना बप्तिस्मा दिने युहन्नासम्म यहाँ उभ्यायो भने and so just imagine that if we put since the time of Abraham all the people up until John the Baptist here on the left side, अनि अर्कोपट्टि मेरो दाहिनेपट्टि चाहिँ आज एकदमै कमजोर भन्दा कमजोर क्रिश्चियन जो तपाईँ आफूलाई सम्झिनुहुन्छ, तपाईलाई यो पक्षमा उभ्यायो भने and so on my right hand side, or the weakest of the believer which you imagine that you are, that if I make you stand there on the right, अब दुई पक्षको मामिला छ and so the case is between the two parties, अनि शैतान र मैले वकालत गर्नुपर्छ। and so Satan and I must advocate. शैतानले तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार जान्नै दिँदैन। The Satan does not want you to know the rights that you have, म तपाईको जन्मसिद्ध अधिकार के हो यसलाई बुझाउन चाहन्छु। and I want you to know the birthright that you have. अब आज हाम्रो मामिला छ यहाँ। And so this case is no longer there. अब तपाईँ पनि एउटा न्यायाधीश हुनुहुन्छ। And so you yourself are the judge. किन भन्दा पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 3 पदमा तपाईलाई न्यायाधीश भनेको छ। And 1 Corinthians chapter 6, 3, it says that you are yourself the judge. पहिला कोरिन्थी 6 अध्यायको 3 पदमा 1 Corinthians 6:3, यहाँ लेखिएको छ, हामी स्वर्गदूतहरूको न्याय गर्नेछौँ, के हो तिमीलाई थाहा छैन? यस जीवन सम्बन्धी कुराहरू त झन् बढ्ता गरी कति बढी। do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? आज विचार गर्नुहोस्, आज हामीहरूको बिचमा ठुलो मामला छ। And just imagine that we have a great case before us. त्यो बताउनुभन्दा म तपाईँलाई हिजो बताएको थियो, But before that, the thing I mentioned to you yesterday, मत्ती, मर्कस, लुका, युहन्ना चाहिँ प्रारम्भिक अथवा परिचयका ती पत्रहरू हुन्, प्रभु यीशु मसीह संसारमा आएर गर्नुभएको कुराहरू। and so the book of Matthew, Mark and John, it is about the introduction of the Lord Jesus Christ, that of his arrival and here in the world. तर नयाँ करार चाहिँ प्रेरितको किताब 2 अध्यायमा जाँदा मात्रै स्थापित भयो। But the new covenant was only established in the book of Acts. अनि मैले हिजो बताएँ पवित्र आत्मा चाहिँ विश्वासीको भित्र आएर बस्नुहुन्छ। And as I mentioned yesterday, the Holy Spirit comes and resides and dwells inside the believers. त्यही कुरो चाहिँ पुरानो नियममा सम्भव थिएन, पवित्र आत्मा माथि आउनुहुन्थ्यो। And so this thing was not possible in the old covenant. They would only come upon them. माथि आएको कारणले गर्दा उनीहरूले संसारको बाहिरी देख्ने लडाइँहरू लड्नु पर्थ्यो। Because they came only upon them, they would only fight the outward worldly fights. र भित्र हृदयको लडाइँ उनीहरूले जित्न सक्दैन थियो कि भित्र हृदयमा अभिलाषाले भरिएको हुन्थ्यो। यसकारणले गर्दा नामी राजा दाउद जस्तो पनि अभिलाषाले भरिएको हुन्थ्यो। And so because they were not able to fight that inward fight that was within them, a great man like David had also failed with the lust that was within. अनि मैले तपाईलाई मत्तीको किताब 11 अध्यायको 11 पदबाट बताउन प्रयास गरेँ कि बप्तिस्मा दिने युहन्नासम्म पुरानो नियममा सबैभन्दा स्त्रीबाट जन्मेको व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो हो।
And so as I tried to mention to you from Matthew 11:11, John the Baptist was regarded as the greatest in the Old Covenant. तर याद गर्नुहोस् स्वर्गको राज्यमा भनेको चाहिँ क्रिस्चियन भनेको But in the kingdom of heaven, which meaning the Christians, क्रिस्चियन चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो हो that the भन्दैछ बाइबल। Christians are greater than John the Baptist. अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यही कुरालाई घुमाइ बुझ्नुहोस् स्त्रीबाट जन्मिएको व्यक्ति चाहिँ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो त्यस समयसम्मको लागि। And so until those time that we see that all that were born of women, we see there were no greater than John. अब हेर्नुहोस् भनेपछि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना अब्राहम भन्दा पनि ठुलो रहेछ। So John the Baptist, we see that he appeared to be greater than Abraham. मोसा भन्दा पनि ठुलो रहेछ। He is greater than Moses. यर्मिया आजदेखि लिएर अरू कुनै भविष्यवक्ता यशाया सबैभन्दा ठुलो रहेछ। And he is regarded greater than Jeremiah and other prophets, we see. तर मैले भनेको होइन बाइबलले भन्दैछ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा चाहिँ स्वर्गको राज्यको एउटा व्यक्ति तपाईँ ठुलो भन्दैछ। But it is not I, but the word of God says that the least in the kingdom of heaven, you are the greater than John the अब Baptist. सुन्दर भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एरोगेन्स भन्छ एउटा घमण्ड जस्तो सुनिन्छ। And so when we hear and tell this, it sounds like an arrogancy. अब तपाईँ चाहिँ अब्राहम भन्दा पनि ठुलो भन्नु चाहिँ एउटा एरोगेन्स घमण्ड जस्तो सुनिन्छ। It sounds like to be like we are arrogant and being proudful to say that you are greater than Abraham. तर बाइबलले भन्दैछ But Bible says this, यस कारणले गर्दा म अब तपाईँहरूको अगाडि वकालत गर्न लागेको छु। which is why I'm here to advocate before you. शैतानले यत्रो वर्षसम्म तपाईँको जन्मसिद्ध अधिकारलाई लुकाएर राखेको, And since so far Satan has hidden away your birthright, तर आज म तपाईँलाई त्यो वकालत गर्दैछु। but I am advocating this to you today. अब मैले तपाईँलाई बताएँ मनमा कल्पना गर्नुहोस् यहाँदेखि उता चाहिँ पुरानो नियमका वीर मान्छेहरू यहाँ लाइन लागेका छन्। And so as I mentioned earlier, now imagine that there are great men of the old covenant are here on the left. अनि दाहिनेपट्टि चाहिँ एकदम कमजोर भन्दा पनि कमजोर क्रिस्चियनहरू लाइन लागेका छन्। But on the right, the least and the weakest of the Christians are on this side. अब यो सेवा सक्दा नसक्दा तपाईँले न्याय गर्नुहुन्छ कि तपाईँ न्यायाधीश हो को चाहिँ ठुलो रहेछ। And so before this service is over, you are the judge and you will make the judgment. अब म आज पहिलो कुरो राख्दैछु। And so the first thing I want to put before you, मानिनुहोस् यहाँ मोसा छ। imagine there is Moses here. अब म भन्दैछु हे मोसा तिमी पुरानो नियममा इजरायलको ठुलो नेता हो तर तिम्रो समयमा पशुको रगत चलाइन्थ्यो। And so I say, Moses, you are a great leader. In your time, blood of animal was used. तर यो क्रिस्चियन हेर्दाखेरि यति कमजोर छ कुनै नेता पनि होइन यीशुको रगत चलाइयो। But this person who is here is the weakest, but the blood of the Lord Jesus Christ is used upon him. अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् पशुको रगत भन्दा यीशुको रगत कति उच्च छ। And so you can imagine how greater the blood of the Lord Jesus Christ is to the blood of the जति animal. पशुको रगत भन्दा यीशुको रगत उच्च छ तपाईँ त्यति नै उच्च श्रेणीमा हुनुहुन्छ। And if you esteem the greatness between the greatness of the blood of the Lord Jesus Christ from the blood of the animal, that is the greatest that you are. अनि म भन्छु पुरानो नियमकाहरू सम्पूर्ण तपाईँहरू सुन्नुहोस् किनभने तपाईँहरू राज्यमा हुनुहुन्थ्यो इजरायल राज्यमा हुनुहुन्थ्यो। And so on the left, those who are on the old covenant, you are in the kingdom of Israel. अब गन्तीको किताब 11 अध्यायको 16 पद अनुसार चाहिँ आज इजरायलको राज्य यस प्रकारले हुन्थ्यो। And so according to Numbers chapter 11 verse 16, the kingdom of Israel would be in this case. गन्तीको किताब 11 अध्यायको 16 पद कसैले पढिदिनुहोस्। Numbers 11:16. भन्नुभयो गर बस त्यति मात्रै। अब सबजना फेरि यता हेर्नुहोस् So please everyone pay attention now. इजरायलको राज्य कस्तो हुन्थ्यो How was the kingdom of Israel? राम्रोसँग सुन्नुहोस्। Please pay attention. सबैभन्दा माथि शिखरमा परमेश्वर राजा, On the top would be God, who is the king. इजरायलको राज्यको सबैभन्दा माथि शिखरमा परमेश्वर राजा, On the top, the Lord God. On the top of of Israel, the kingdom of Israel. तल पृथ्वी तलमा सरकार चलाउनको निम्ति 70 जना काउन्सिलर्सहरू, And so 70 counselors as a ruler on the earth, सल्लाहकारहरू, counselors. त्यसको तल फेदमा चाहिँ 12 कुलहरू, And so under them there were 12 officers. एउटा राज्य हो यो। And so this was a kingdom. राम्रोसँग सुन्नुहोस्। So please listen carefully. सबैभन्दा शिखरमा राजा प्रभु, On the top, king,
God, 70 जना सल्लाहकार, 70 counselors, 12 कुल, and 12 tribes. 11 कुलले कर बुझाउनु पर्छ टाइट्स, 11 tribes, they have to pay the tithe. एक कुलले लेवी कुलले टाइट्स बुझाउनु पर्दैन। And one tribe, who is the Levi, they do not have to pay the 11 tithe. कुलले बुझाएको ट्याक्सले गर्दा लेवीको जीवन चल्छ। And so the tithe paid by 11, the life of the Levites would run. दुरुस्तै अहिले संसारको कुनै एउटा सरकार जस्तै। And in the same way how the government works today. अब मोसाले, इलियाले, यर्मियाले, अब्राहमले सुनिरहेका छन् यहाँ। And Moses, Elijah, Abraham, they are all listening on this side. तपाईहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, That you were in the government, तपाईहरुको राज्य संसारको थियो, that your kingdom was of the world, of this world. तर यो क्रिस्चियन But this Christian, ऊ राज्यमा छैन, that he is not in the kingdom, ऊ चाहिँ परमेश्वरको घरानामा छ। and he is in the household of God. घराना भने के हो? What is the household? राज्यमा के हुन्छ पहिला बुझ्नुस्। First understand what is in the kingdom. राज्यमा राजा भइहाल्यो, In the kingdom there is a king, 70 जना सल्लाहकार भइहाल्यो, 70 counselors, 12 वटा कुल भइहाल्यो। and 12 tribes. एक दुई जना नेताले मात्रै परमेश्वरसँग सम्पर्क राख्न सक्थे, There are only few leaders who would be able to have contacts with God. पुजारीहरूले परमेश्वरसँग सम्पर्क राख्न सक्थे, Priest would be able to have contacts with God. अरू सबै जनता भएर बस्नु पर्थ्यो। The others simply as an ordinary man. तर नयाँ नियममा एउटा क्रिस्चियन चाहिँ But in the new covenant, as a Christians, स्वर्गको राज्य त हो, yes, it is a kingdom of heaven, तर घरनाभित्र छ। but they are under the household. उनीहरूले परमेश्वरलाई बाउ भन्छन्। They regard God as their father. The day you accepted the Lord Jesus Christ, you have been granted the authority to say to your God as Father. जुन दिन तपाईले ग्रहण गर्नुभयो त्यही दिन तपाईले परमेश्वरलाई मेरो बाबु अब्बा भनिकन तपाईले भन्न पाउनुहुन्छ। त्यही अधिकार चाहिँ इजरायलको राष्ट्रको थिएन। That is the authority which the government of Israel did not have. इजरायलको राष्ट्रमा कसैले पनि परमेश्वरलाई बाबु भनेर सम्बोधन गर्न पाउँदैन। And no one in the nation of the kingdom of Israel would be able to regard God as their father. उनीहरूले जहिले पनि परमेश्वरलाई हे परमेश्वर, भयज्ञ परमेश्वर भन्नु पर्थ्यो। They would always have to call God as my God, oh fearful God. तर तपाईले जहिले पनि प्रार्थना गर्दाखेरि मेरो बाबु भन्नुहुन्छ। But whenever you sin, you come and say, oh my father. अनि तपाईँ सबै चाहिँ छोराछोरी हो। And you are all their son, all his sons. अब भन्नुहोस् घरना ठुलो रहेछ कि राज्य ठुलो And रहेछ? so please tell me, is household greater or a kingdom? एफिसीको पत्री 3:19 पदमा तपाईँलाई घरना भन्छ। Ephesians 3:19, it says that you are the household of God. यो कसैले पढ्नु सक्नुको लागि? एफिसीको पत्री 3 या 2:19 पदमा, जसबाट स्वर्गमा पृथ्वीमाथि राखिन्छ त तिमीहरू घराना हौ भनेर लेखेको छ 2:19 पदमा। होइन हौ, नागरिकहरू हौ। हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ घराना, अब सबजना घराना भन्नुहोस् यता। अब घराना भनेको तपाईँ चाहिँ राजकीय परिवारमा जन्मेको। And so household, meaning you are born in the royal family. इजरायलको चाहिँ कुनै पनि एउटा नागरिक चाहिँ नागरिक मात्रै हो। And so a person who is born in the kingdom of Israel, they are simply a citizen of अहिले Israel. युके को प्राइम मिनिस्टर को हो भनिदिनुहोस्। Who is the prime minister of the United Kingdom? एनिवे मैले सुनिनँ। Keir Starmer. Keir Starmer. एनिवे स्ट्यामर, Mr. Starmer. स्ट्यामरको मुनि एउटा जनता भएर बस्नु अर्कै कुरा हो। And so being a normal, ordinary person under Starmer is a different thing. त स्ट्यामरको छोरा हुनु But to be- टोटल डिफरेन्ट। But to be a son of Starmer is a totally different thing. त्यस कारणले अब तपाईँ तौल्दै जानुहोस् को ठुलो रहेछ। So now you compare yourself where you are. राजाको छोरा ठुलो हो कि प्रजा ठुलो हो? Is a son of king greater or a citizen? अब म फेरि अर्को वकालत गर्दैछु। And 3 so नम्बर पोइन्ट, I'm bringing the third point now to you. हे इजरायलीहरू सुन, Oh, Israelites, hear me, तिमीहरूको मन्दिर बाहिरी थियो, that your temple was outside. आज उजाड स्थानदेखि आज तिमीहरूको निवास स्थान बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। And in the wilderness, you had to carry your tabernacle. अनि तिमीहरूको यरुसलेममा आएर मन्दिर भयो। And as you came to the Jerusalem, that you had the temple. तर यो क्रिस्चियन जो लुते छ, कमजोर छ,
यसको हृदयभित्र मन्दिर छ। But this Christian who is weak and feeble, the temple is in his heart. अब कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो? Which one is greater? इजरायलको जमिनमा देखि मन्दिर थियो, The physical the temple in Israel that you could see with your eyes. तर क्रिस्चियनको चाहिँ हृदयभित्र परमेश्वरको मन्दिर छ। But in the heart of a Christian, there is a temple of God. विचार गर्नुहोस् को नजिक छ। So just imagine who is closer. 24 घण्टा आज त्यो मन्दिरमा प्रार्थना, उपासना, धन्यवाद गुन्जिन्छ। 24 hours, the worship and praise erupts in your heart. यसकारण त म भन्छु क्रिस्चियन ठुलो हो। So I say Christians are greater. चौथो पोइन्ट, Fourth point. पुरानो करारमा पशु प्राणी बलिदान हुनुपर्थ्यो। In the old covenant, animals and beasts, they had to be sacrificed. बलिदान भएको भएकै 3500 वर्षसम्म बलिदान भयो। And they had to be sacrificed always and for 3,500 years. त्यो पनि निर्दोष पशु। And even that, an innocent animals. जब पशुलाई पक्रेर मार्नको निम्ति लगिँदै थियो त्यति बेला कुनै पनि पशु खुसीसँग जाँदैन। And so whenever animals were taken and they were on their way to be sacrificed, no animals would be pleased to go त्यो there. पशु मर्यो। The animals are dead now. तर म भन्छु यो क्रिस्चियनको लागि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गबाट आएर मर्नु भयो But I अनि say, इच्छुक प्रकारले मर्नु भयो, बौरेर उठ्नु भयो। but I say that the Lord Jesus Christ, He came down from heaven to the earth and He died willingly and He resurrected. तपाईँ विचार गर्नुहोस् को ठुलो हो? So now imagine who is greater. स्वर्गदूतले पाप गर्यो, कोही मर्न आएन। And the angels, they sinned, no one came to die for them. तर तपाईँ र मैले पाप गर्दा हाम्रो निम्ति मर्न प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनु। But when we sinned, the Lord Jesus Christ came to this earth to die for us. इजरायल तिमीहरूको जति पनि आशिष थियो, पार्थियो थियो, संसारिक थियो, भौगोलिक थियो, पृथ्वीका आशिषहरू थिए। And so Israel, all the blessings that you received were earthly, only limited to this world. संसारको सुन, चाँदी, द्रव्य, भेडा बाख्राहरू इत्यादि इत्यादि। All earthly metals and the gold and cattle. स्वास्थ्यका कुराहरू थिए। It was about your health issues. तर यो क्रिस्चियनलाई आत्मिक आशिषहरू स्वर्गीय स्थानमा दिएको छ। एफिसीको पत्री 1:3 पद In अनुसार। Ephesians chapter 1 verse 3, these Christians, they are given blessings in heavenly places. एफिसीको पत्री 1:3 पद अनुसार आत्मिक आशिष प्रभु यीशु मसीहमा दिएको छ। And so according to Ephesians chapter 1 verse 3, spiritual blessings are given unto them in heavenly places in कसैले पढिदिन Christ. सक्नुहुन्छ? परमेश्वर धन्य कहुन् स्वर्गीय स्थानहरूमा आशिषहरूले संसारको कुनै राष्ट्रले पनि प्रभु यीशु मसीहको रूपमा रूपान्तर हुने आशिष कसैले पनि पाएन, क्रिस्चियनले पाए। No nation received this privilege to be transformed in the image of the Lord Jesus, but प्रभु the यीशु Christians मसीहको did. रूपमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको रूपमा रूपान्तर हुने आशिषले पाए। And so they received the blessing to be transformed in the image of the Creator. यसकारण त क्रिस्चियन ठुलो हो म And भन्छु। so I say the Christians are greater. इजरायलीलाई दुलही भनेर पनि सम्बोधन गरियो। And the Israelites, they were also referred to as a bride. इजरायलीलाई हेप्जिबा भनेर पनि सम्बोधन गरियो। The Israel, they were also referred to as Hephzibah. इजरायलीलाई पुजारीहरूको राज्य पनि भनेर सम्बोधन The गरियो। Israelites, they were also referred to as the congregation of priests. क्रिस्चियनलाई पनि दुलही भनेर पनि सम्बोधन गरियो। And the Christians are also referred to as bride. बेहुली पनि भनियो, And as a bride, तर त्योभन्दा ज्यादा उनलाई शरीर भनियो। but more than that, we are called as the body. विचार गर्नुहोस् प्रभु यीशु मसीहको शरीर हुनु Just imagine that you are the body of Christ. कति नजिक तपाईँ हुनुहुन्छ, How close you are. कति ठुलो तपाईँलाई आज अधिकार दिएको छ। What a great authority is given unto you. हेर्नुहोस् म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। I want to say you one thing. यस कारण मैले बताएँ अब्राहमभन्दा पनि तपाईँ ठुलो भन्छ And बाइबल। as I say that you are greater than Abraham. अघि मैले भने कता कता घमण्ड जस्तो सुनिन्छ। And as I said, it kind of sounds like arrogancy. हो छोराभन्दा बाउ ठुलो हुँदैन। Yes, a son cannot be greater than father. तर के तपाईँलाई थाहा छ, But do you know this? बाउभन्दा छोरा सानो भए तापनि छोरा राजा पनि त हुनसक्छ। And so although father is great, might be greater, the son can be the king. बाउ एउटा गरिब एउटा खेती किसान गर्ने कृषक हुनसक्छ, And the father can be a farmer, simply a farmer. तर कागजातले बताउँछ छोरा राजा हो भनेर। But paper shows that the son is the king. यस्तै प्रकारले बाइबलको प्रत्येक पदले बताउँदैछ तपाईँ ठुलो भनेर। And so every verses in the Bible shows that you are the greater. अनि हिजो हामीले हेरिसक्यौँ पवित्र आत्मा बाहिर आउनुहुन्थ्यो इजरायलमा,
And so, as we saw yesterday as well, the Spirit would come upon the Israel outwardly. तर नयाँ नियमको क्रिस्चियनको हृदयभित्र प्रभु आउनुहुन्छ, अर्थात् प्रभु यीशु मसीह नै भित्र आएर बस्नुहुन्छ। But in the New Testament, in the believers, the Lord Jesus Christ would come in the Spirit, would dwell in them. इजरायल राष्ट्रलाई विधि दिएको थियो, न्याय दिएको थियो, व्यवस्था दिएको थियो। And so for the Israelites, the laws were given unto them. अनि व्यवस्थामा एउटा कुरा त्रुटि भयो भने मान्छे मरिहाल्थ्यो। And had they broken one law, they would have to die. एउटा कुरा त्रुटि भयो भनेदेखि कन्डेमनेसन अथवा दोष आइहाल्थ्यो। If one was broken, the condemnation would follow them. तर यो क्रिस्चियनलाई अनुग्रह दिएको छ। But for this Christian, a grace is given. यसकारण अनुग्रहले गर्दा अहिलेसम्म तपाईँ थामिनु भएको छ। So because of grace, you still stand. तपाईँलाई अनुग्रह दिएको छ। You are given grace. अब अनुग्रह भने के हो बताउनको लागि 2-3 घण्टा फेरि लाग्छ। And so if I have to speak about grace, it will take 2-3 hours. अब हामी पुरानो नियमको एकदमै क्रमट ठुलो व्यक्ति फेरि अयुबकोमा जान्छौँ। And so we'll return to this great man of old covenant, Job.